Salamu alaikum. Jonga jidoni mi folon. Jonga jidoni mi. Ka jidoni nkana. Ah, fundeni be nga jisma doni mi. Jisma doni ngo gen kana o gausa o be nya kula kosobe. Parce na manya kibi da sagofo ibi kampene nyini inyigi ikanga na digila. Amanda sagofo le antayandai billahi jimi dani. Wenda sagofo kadinda barai chugumina. Alhamdulillah la ta kofe. Salam alaikum dani de Paris alhaji de Paris waliju de Paris denkisa de Paris kaufo kau bela jele wali nyumando surtout ante segante ngina me Amerique kaufo ku wali nyumando aja Madina amba fo ka wali nyumando aja Madina folio ko fe ame kajatu saguna mbi fo ante segede de usima ki fo ki wali nyumando iga foli belebele obiano
Marietou qui faut qui wali mando bala touré à be américaine be américain kawe madame de la présidente Nasra Sakho suma bagayo kan bela jele fo présidente qui faut qui wali mando alaga mayni mawga mayi afolendo ambe barni gambi foya barni gambi amba fo kosobe kawra 12 foya ambe soroka kuluballa kaw amoli fo Dubai famille kulubali awa folibia nanyoli fosa masego alina muso udafali no Dubai no ambu fo ku wali mando amba fo nteriga ami ngomolo dalile pare amanga président fo anaka transition jama bela jale ambu fo hali kafiru ambe kafiru fo malion amba fo ko mingera kulugani bisa ama ko mingera kulugani kwala kan kishoma anguna ambe do donge me anga chawbe barala ambe do donge mingera kulugani bi mo munu torala sa kwala kan fama nyona wara ma chawbe barala una na goshilige wara mina ananga mo wulla kata ko nyera bo kana o te problème yo mais fam malion fena ka blu ngolo la ka fo ko mali be guerre de la iba bli ngolo la kambe guerre de la na fara ko guerre na fara kanye marfa sa ko ka to fila ka bono ka nucléaire uta katla ka aradaru soro o ta ira ka fo ko kele bana de o de ba on de men gata ko kambe guerre de la fo mali ngo blu ngolo la comme mali be guerre de la jamana be guerre di kono na be guerre kono kaba donc ibi sigi ni fembela jeli mega coin jugu ya fo kologa ni yanche nya fo ya do retere mali politicien no bala mali politicien jamana politicien no bala politicien ne na udombi naudo shini ngene parce que yon sigi ka miri ni transition in kon la ani ibeka ka fanga ani fanga munu temena ani ni transition kono anya sigi ka miri ka réfléchir ka dol mo ba fa ko politicien jogo ye mi na an yore o chairman don atla ko fo politicien ni anyo chairman mais on fait coup be changer dia changer tout là mali politicien te changer dabi be mo kindabla politicien te mo kindabla nyinen do be malla ko Messi o be mo ga fini nyimini dabla politicien ta dabla billahi terrorisme munu me malila terrorisme munu me malila olite ube terrorisme ube mali fede olibe mali fede ube mali fede mali ere ennemi folo o yanga jamana politicien di mali politicien di jamana jugu folo o ya politicien di jugu fula fo ite mali la ni politicien te jugu folo mbe jamana ina politicien di jamana jugu fula shita la billahi parce que fem sadi dien ere fem be nyon so politicien di la hasidiya sunyeli nangara baya jato ya galontige glomi ni bede ya yere soro la Selibalia ni uye misiri kona alaga dien dongodo sege campagne damina fo ku saute do misiri kona ote seli parce que mo be seli ki bala do nunu me minke i yere ba do tigi tina na swama nunu me minke malion amam fliga jigi anya ga politicien ngangane juguya anya do amena mali politicien ngangane juguya ka taka nyeshi malima anya do debi ibega tara o klaru dalaga mbela manya foya ngambe afantako ambe afantako amina munde cliff liner kodi wari nana bi maliga machima politicien yega boka kuma mali be avion courant saute kuma ola de terroriste be mali attaquer ya machita fakwa ikono kanye ni condamné Nason jeni mina dasa go fo malima machi politicien fo itina fo ko way ko ni kerata Fransiba dako malila politicien ta konane koy diebe bi seda obi dako malila politicien ta konane koy malibe marfa baw sangana ute mali félicité de malibe teraw na wuli kayini kidali Sénégal nyonche uto félicité de asimiye diye fembe kesa uto félicité de ubna jume jaw sigile no ga joma kono on ma famu anya amaka famu ko shogale kuma do fo ko shogale ka fo ani politicien nu ulu nyiu nga wuli ku nyiu jo
oh ante sugali ga kuma yere lame anga lame anga sugali ga kuma iname sugali kuma mfo ni sugali jodu na jode anga lame folo anga kuma iname kuma ni yere be mi oh amajane ne woro ni miso aya lame. Merci pour cela. Et donc cette mobilisation forte du 14 janvier, c'est la même tendance qui doit être maintenue jusqu'aux élections, pour que les différentes élections qui viennent, les municipales, les législatives, les présidentielles, soient gagnées par les forces du changement. Voilà. C'est en ce moment que... Est-ce que Sugali a foya comme mobilisation mi kera les 14 comme mobilisation Sugali go comme mobilisation mi kera les 14 ne assigné jama wala da gouvernement Sugali go comme mobilisation kele ko kan ga continuer fo ata fo ko élection au mobilisation di malien de nga fara nyonga au mobilisation kele nga continuer ka président ka maire soro ka député soro ka ministre soro ka commis soro ka gouverneur soro ko fo au mobilisation kele ko fo ka présidentiel soro ele Sugali a fo ko ay kale de be candidat ya Sugali go mo de be candidat ya ako ko malien nga ngo mobilisation nyona de ke fo ka tasse élection Sugali ni kuma fo ani Mali politicien jamana be ataga otu ka kuma re ni Sugali tagamata 1 ubo noter 2 ubo noter ni Sugali donita ubo noter na ga glogi yeleta ubo noter na washiji jeta ubo noter ango hate fotan ngo jamana hinete nunu na de nunu sigile no Sugali go kamaya an fe ngo jamana kodu jamana hin an ya sigi ka nunu na san transition san kele ka bom antomiki sa nunu ma bo de ka bom antomiki ko sa nunu ma bo ka ebla de nunu ma bo ka elego sa nunu ma bo de ka migi sa nunu ma bo de ka sari ka seda o kelege 6 mois nunu ma bo de ka terana wuli nunu ma bo de ka bagi ke ka nye jamana ngono nunu ma bo de ko Sugali go ko mobilisation mi kera ko mobilisation kera le 14 akara kalo jumene avril do mois janvier do non janvier te ou décembre janvier le 14 ko mobilisation kera ko mobilisation ato sena ko no ko Sugali ke ga fangabla hama yini ni te Sugali te ni tagabole o mangate ga fota Sugali era ga fangabla Sugali ko ka fangabla ko parce que ko e kuma mi fo mais aw ya nged danga de jamana ni kono Mali politicien aw ya nged danga to de jamana ni kono jamana yera kono aw yera na yera unasa ni election kele aw ma diliga fami aw nyela 2014 election kele ni Sugali kele ni mo organiser di aw sono ma obo organiser aw ma so ma obo organiser 2004 combien 24 était le 14 janvier merci oui ça va 2024 élection kele billahi aw sono ma ne ma fore ngo Sugali tita ka bo fangala de mais ni 2014 vraiment c'est ni 2024 ma c'est interiga tena na tade atena na ta furate bolo wa ta toko yere tala wa tena na ta fene o ta atena na ta toko yere tala jaw sigilen donde aw be Sugali ga bigu de koloshi no kuma kan wagati mina amga sorosu ga minon koloshi wagati mina amga niso jani fangawi ko ay ko no aw daga papier aw ga farifere papier chejugu papier bariga bane wagati mina aw na constitution sebe ka bena were aw ni kunu aw nimbi aw ye constitution sebe kunu 91 ka bena were an fana go ngo turu an fana be constitution sebe ka beni sugu musokorobawi ka soro ka beni katakatani bolawi ka soro ka beni senekelawi an fana go ngo constitution an bo sebe ka barika do senela constitution be barika do senela constitution ba aw deon bali aw anga na folo chien imoy ay ni ngalige ministre chaman de mesosa ministre koron a député koron nu chaman de nu muso segina de u bebe so billahi ateo mo ko de bisaka ya wol sara privé ndi ibe mo ka ya wol sara privé était commerçant e make commerçant e fate mamala nuni e fate ura 12 barni gami nuni ministry député qui ga idenga wol sara français o amérique e soni
e sonde ne te so yo ti saka kew ima famu o ima ye alu tuna furake amble o shita furake o wakati la me fa ka constitution ngla o ko sugar le gata na be se attaque primature fla o nyegoro su ayo ko governing bla na be se attaque primature fla o nyegoro attaque awata aita sugar la wuli ga boy o hausa aita la wuli ga boy ka ko mo ga fara ngonga wa ko mo ga fara ngonga kanga ango o combat continuer for 2024 o hasilia de wuli maula aya o jogo yira una boy auta ingama hali mo mo ta sugar le fa origa na ga sugar le fa sa ka daka nuruma songa félicitations ge terrain wulila nuruma félicitations ge avion na lila nuruma félicitations ge strasuga puissance à moi le militaire ga puissance là nuruma félicitations go shila a go sugar le go kai ko malio ay fara ngonga kai mobilisation ko 2024 ka ga o nyona de ke ko nyona ge pour que auka mogo soro mogo munu ni faso de nyuma do oliga na fangala oliga na président la oliga na député bilongo oliga ke meruwi sugali o kuma mfa kwa ko sugali ma to fo notala sugali afi ko danga de bale ko ka nogo awere ben belaw awakila ka yo politicien ya auta o mérite ça autara do seda o ka ko kan kele o desera de kata do France ga ko kan kele o desera kata do Amerique ga ko kan kele o desera Farasi ato kata do alaba awtara Alassane Ouattara fe ko ga guerre wuli awere gote awe guerre de mota da do mun mana ka fendo la wati baw atara Alassane Ouattara fe ko fene ka mo blaga na ko kan kele o fene desera e awte horo alibi horo ya tawla otala awe mu mo sugu ye horo ya tawla alibi Mali transition aye minike e de la fanga jume santan derrière ngono fanga jume yake transition ye minike santan laba ngono fanga jume be na sereka ke ko ka mo fara nyonga awma feibo avion nalila awma feibo foi nalila aw de bida seveni ko sugar le mi foka ka démissionner ni mi fale do abashindila primature flui sofle abolikene fle ni mi denye sofle abolikene fle aw ya dongoy ngaw de aw jugu yi ni mo koy jugu do nga ba akele cho oti kamanaga aw nya do nga aw de on jamana yi jugu de aw yi jamana ennemi folo me Mali la ode aw yi aw de Mali jugu folo a jugu debi a yere farasa ko referendum mina ke aw yere ba do aw ni san pereche otala danga de be Mali sorasu ko kani kele bay bege kibo ta ko dini politicien so bariga banen dlominauma kibo ta ko doni maka jamana la 500 keme wala otala kera danga de jamana ngono wa meni sorasi jume kele kungolo la meni sorasi jume kungolo la ka fo ko ni sorasi munu fleni ko ni fanga ko liba ta kadawma awere ali na usigoro la o te kungolo wuli dai jo e danga de ka bara nyumange ko ta ko di mo fuma de bi sisa muna utabla hali no fora sugali yara jana ku ni asimi ku ka bewla ko fanga mflaya ta ka de nunuma otala mungera ka ta ka de aw masa aw di faransi masa kasoro kana fagali damne ina vo ya Alassane na sigi chugumna kana fagali damne sisa akera danga de ya dai autede no fene gera autede on de boke constitution amta referendum de ba jira kanga changer ko asimunga ge candidat ko de fora wa be ge fene no siga bola yo blade malien be sonoma Mali che Mali muso kabiri gono shuba ga wuli ga do ke okola be sonoma no ne de la kan kuma fawiya ne ya fawiya ne ya fa Musa Mara ngo Musa Mara ta furgiya ni feri yoro ne mi jolena ani jemo ga ben ani Côte d'Ivoire nous Mali avec le Côte d'Ivoire voilà antisa kele on est des frères on est des sœurs on est des partenaires on est des maternaires on est des comme ça ne ya fa Musa Mara ngo nunu waktu temena adama de unyelena jamana yere kono ndi kun sale do itisa jamana mara ibeke shoshole ni mage shoshole ni itisa jamana mara tu mene mbe jolena chomina ani be kana kele akobe chomina ngam farati anganjo awye ni chama fa faratire no awtuna sega na conseil di moshima aw me mindo awtno dongo afara we ka kata ferege wala magata seneke samia ima e debe asimuna na samia be kadi salongera premier coordinateur la ni na sami mbaga na debi Mali gara Mali asanya kona taka na billahi sama na dugu bela ali maragaw fleni maragaw ga dugu woro do be ga dugu golo we sam biduruga o maseka daningala billahi we daningala kasoro halu ma wuli ni machine yere we daningala tigaw falna nyo falina fembe baga nye ne afa yo ngata senela
asimu clé ngo kadi oli kuntere kadi parce que sanana fala la ni sango gela ibu ye misila e dege boye sho boya katanga ala woli asimu nana ala woli tala de ala ni asimu me nyongomolo ngo fo itala ala ni asimu me nyongomolo same clé na be shigana seneke fe mbaganye alhamdulillah oh te jamana fe oh ni sugali kumana ubeni ah d'accord afamana aw fana ni sugali ame sugali shufe ka usawu nyana makande aw ni sugali amo fana shufe kateme aw fana nyana maka parce que aw fana nyana ma ame sugali usana wi parce que mission do bola jawa mission de dore awa mission di ko ka sugali oh ni afamana donc ga sugali boy ni sugali bora aw sa frère ni aw be men kule latane kabi ala kaw dawma kule mike yora we mo fu be bla ko liga kule aw be men kule la de malgré wakati la to buga jamana no fe iba lame mali ay najere ni wakati kele Sarkozy te président français anglais ministre te député te Sarkozy te ni foyi nationalité France nationalité Côte d'Ivoirien de dira Sarkozy ma Sarkozy sigile no Côte d'Ivoire atarake Alassane Sarkozy blaga take ambassadeur Émirats Arabes Unis mundi ay najere Sarkozy fami Sarkozy mi fo français wi ayo lame Sarkozy bina fo chodi tellement abaka jamana fe abaka jamana fe Sarkozy go la France ne peut pas permettre que anciens colons crier attends do ngoli bongalina folo bongalina crier leur monnaie tu vois non ko Francis sera permettre comme aga ancien colonu ko ka monnaie reta ko ka monnaie ta il m'a famu il pourra pas contrôle total leur banque ko li tise uga wari yere bela jele ko oli Francis te jena e choshi ko ka ancien colonie ko ka konti sadi ko ka banque centrale banque yere daere kono kera ko moy Francis ma de kono kera ko be catastrophe de Francis ma ima famu ama fo ye nga fembela jene ngo be Francis de bolo anga war ko na nga fengo ama fo ye no o wakati kele Sarkozy me ga dalen to ka jamana deme anga mogo oli dalen do ko sugali di o wakati kele oli bugu ga jamana deme oli bugu to ko fe ku ga jamana deme ka ide du ga jamana nyamogo ma ka ko sone aw kana son Afrique o ga ancien colonu u ku yera ga war daele aw kana so ku ga bangi uta o wakati kele anga jamana nyamogo de bala ko sugali ko oli hamina ko election di anga ta election angata election sugale ni damaga election ko la dro ye sans père de jiguga election ko kuma tisaka fuye ni damaga la o fena donné ko ka foko awa ko election ko di kawa ko te mani ko election ko di oh afora 6 ans ça ko ni election kele di organiser ni election kele na bawo jo asimunga fanga ke ne be kuma do fawe aw tene la mendi mali politicien ou tene la mende wa mu tene la me u banene donné quoi o de bende dabala bangwa u banene donné parce que u tene la men quoi ne ya fawe ya ngo sorasi duru sambi duru asimu santa njau santa maligi non do ya to sajo santa modibo santa peut-être sambi nani parce que mara di wo be son billahi nunu ba ke kataka nunu be bugu wa tantani nunu be tantani ke alnuma tani ke o be chien fla jonge o te mouay o be chien fla nyonge ne a fo we chefan met dans la sisa chefan sali chef ni dona chef marala o ga uso manini ko nga wata barala o ni boni kelinga akwa ndi boninga ja sugali fana bise ko jamana beni mine bagado ja aw fana mine bagay sugali election go fora ayaw panga bo parce que sugali yaw shoki ndoni ko kawlaje di kalaje khayra mali yere ni fe nunu me mo munu fe sugali yaw shoki woram na dro borana o gele ante jeni ni sugali mi fo premier ministre netri aw mena netri ko inare mo e sangilinga ko la to wala intisa auto to ako bolo daw senga ko do toni nya sugar ne kangata election na hal no ma se ga ke
président aw tena na koyi mais aw ka duwawu kɛ hali député ko la aw kana na perdi yen fɛnɛ parce que hasidiya kojugu aw bɛ sɔn ka perdi hali député ko la dɛ n'aw dun perdi la laban ye ne ta ye bilahi hali sɛ mara aw tena n'o sɔrɔ fana o donna bakɔrɔni mara la kɛ o da o fɛnɛ da ka di ji dɔɔni min dɛ ji dɔɔni min Dani ji dɔɔni min Dani ji dɔɔni min i m'a faamu ne y'a fɔ aw ye yan nɔ ne dun bɛ min fɔ aw b'aw ban ne ka kuma de ma pɛrɛn n'a kɛra aw bɛ tila fɔ Dani i bɛ yeli kɛ dɛ a donna tan parce que nin y'aw ka ko bannen ye Musa Mara bilahi ne y'a fɔ aw ye nin y'aw ka ko bannen ye a tɔgɔ Cɛbilen i ma Cɛbilen Darame tununi u tɛ se ka parce que ni Cɛbilen Darame ninnu yera sisan dɔrɔn u fariw fɔsɔn-fɔsɔnna u ka n ko sisan ninnu Kasimu Tapo ninnu Cɛbilen ninnu ni fɛngɛ ninnu fɛn bɛɛ ni Ala ni kira cɛ Mali funteniba nin na u bɛɛ bɛ kilimu minɛ u b'a n'u y'a minɛ dɔrɔn 15 secondes u bɛ tila k'a faga wari tɛ yen foyi tɛ yen bilen ala ka barika Asimu non ko in bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ awɔ a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ ni u ye segu ye sisan sani ninnu bɛ se ka mɔgɔw labɔ cogo cogo ka fanga kɛlɛ u dɛsɛra diɲɛ fɛn bɛɛ la u ye bilali kɛ ka burujaliw kɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ Asimu bɛ tan a donna nin bɛɛ kɛra sa ka dɛsɛ sa don o don depuis san jumɛn d'accord depuis wagati jumɛn aw nana wagati jumɛn ko premier ministre Netri aw kana a tɔgɔ ni mɔgɔ b'a ka vidéo la quoi ni mɔgɔ b'a ka kuma mɔgɔ ɲɛnama dɔw kan adamaden dɔw bɛ yen aw kana n'olu tɔgɔ sɛbɛn i m'a faamu maa minnu tɛ page la dugukolo sanfɛ aw kana n'o tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ b'a ka mɔgɔ ɲɛnama ko la aw bɛ taa wulutigi kow ta k'o tɔgɔ sɛbɛn n ka vidéo kɔrɔ a ye nin dabila o mɔgɔ nasuya ninnu bilahi a bɛ ne n kalila kuranɛ la ne tɛ fɛ ka kuma olu kan n ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ ne tɛ fɛ ka kuma olu ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ ɲɛnamaya kɔnɔ hali n ka taa kuma Madu ka journal kan o ka fisa n'olu ye hali Madu ka a bɛɛ ni Ala cɛ n'i y'a mɛn anw de bɛ valeur di mɔgɔw ma n'anw t'i tɔgɔ fɔ an ka mun an ka papa t'i fɛ i bɛ si ka kule ka bo fara ka seri ka tɛmɛ o y'a sɔrɔ anw tɛmɛna ka ban hali n ka taa kuma Madu ka journal kan aw kana na mɔgɔ dɔw tɔgɔ sɛbɛn yan aw kana na adamaden dɔw de tɔgɔ sɛbɛn yan nɔ mɛnɛ n ko aw kana na maanifin dɔw tɔgɔ bɛ aw kana na o sɛbɛn yan a bɛ fɔ nin ma ko ali haramu dugukolo sanfɛ ni adamaden aw bɛ mɔgɔ tɛ se k'i lajɛ de ni barika banna ka ban dɔrɔn aw b'i bila ni n'aw y'i fɛngɛ dɔrɔn barika t'i la bilen dɔrɔn c'est pas possible ko ye jateminɛ don an ka tɛmɛ an ka taa ko fɛ politique mɔgɔw dɔɔni b'olu la mais tu vois parce que olu bɛ se ka ko dun dɔ k'u yɛrɛ ye voilà Mali politicien n yɛrɛ tun bɛ fa ɲuman di n'aw kana na a fɔra aw ye ko ni mɔgɔ b'a ka ko la aw kana kafiriw tɔgɔ sɛbɛn yan maa dɔw bɛ aw kana na kafiri dɔw tɔgɔ sɛbɛn a ma ɲi aw kana kafiri tɔgɔ don a ma ɲi a y'a dabila a ma ɲi o yɛrɛ ɲɛ bɛ ne kɛcogo la hali silamɛya ka taa magan dɔrɔn ne ka hami o de ka taa heji la dɔrɔn ne ka hami o de i m'a faamu mais aw kana kafiri dɔw tɔgɔ sɛbɛn o ma ɲi o ma ɲi aw kana olu tɔgɔ modèle ninnu sɛbɛn yan quoi aw kana olu aw fɛnɛ non commentaire kɛla dɔw yɛrɛ bɛ yen c'est pas possible quoi ne tɛ nin ko ninnu na bilen ne tɛ o ko ninnu na bilen a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne tɛ fɛ ka kuma olu kan olu yɛrɛ tɔgɔw yɛrɛ Maliyɛn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ aw olu b'u ka côté fɛ aw m'an ka côté mɔgɔ b'a ka côté la aw kana n'o tɔgɔ ninnu fɔ yan an ko diɲɛlatigɛ ye barika ko de ni barika tɛ adamaden na ka ban i bɛ tɛmɛ i m'a faamu a y'olu to yen i b'a fɔ olu ma ko c'était ça olu ko ninnu ye c'était ça ye donc Maliyɛn i m'a ye sa n ko Mali ennemi fɔlɔ n k'an ka politiciens don ne y'a fɔ aw ye yan u bɛɛ bɔra u bɛɛ y'u jogo yira u bɛɛ bɔra u bɛɛ y'u kɛcogo yira c'est à dire mɔgɔw m'a faamu u bɛɛ bɔra yan u y'u kɛcogo yira fɛn min ye ni tiɲɛ k'an dusu tiɲɛ k'an dusu yɛrɛ tiɲɛ dɛ wagati min na Kolokani attaquera dɛ politiciens ma fɛn bila Asimu n'i ye fanga di politiciens ma bilahi Asimu n'i ye fanga di politiciens ma Maliyɛn hali Mali su Asimu n'i ye fanga di politiciens ma bilahi i ka fɛrɛ i kɔni i ka taa Guinée ou i ka taa jamana wɛrɛ mais Asimu o wɔɔrɔ kɔni na bilahi a kana bila dɛ wa a deuxième ye min ye fɛnɛ ko Ivoirien u bɛ ka taa durutu ko Ivoirien k'an taara Ivoirien deli bon anw tɛ kuma mɔgɔw kan parce que adamaden min ye kodɔnbali ni maa min ye dadɔnbali ye kodɔnbali ye maalankolon ye dugukolo sanfɛ i m'a faamu maa min ye dadɔnbali ye an tɛ kuma o kan quoi an tɛ kuma mɔgɔ nasiw kan n'o ye Bubafanɛ ninnu ye an tɛ kuma olu minnu bɛ kule la an taara Alassane deli pour que k'a ka mercenaires bila ka taga a bɛ fɔ ko mercenaire tɛ bilen a tɛ fɔ ko mercenaire don bilen aw tɛ min kalama fɔra ko in bɛ justice bolo sa Asimu seko t'o la wa u bilatɔ tɛ Asimu a bɛɛ ni kuranɛ cɛ
kalilanga tungana yemunu ne mercenaire do ne Ivoire o yene woli kabo Côte d'Ivoire ugo makaw me Côte d'Ivoire Alassane kadanye billahi abeni alache ugo mako Alassane o me Alassane nga parti la ko me kaw yemunu ne ko mercenaire do ne billahi uyanya fota ko mercenaire do wo kuma ga me kunya de ugo ngunu wa kuma ga ne she ugo mako mercenaire do billahi ko mercenaire do kaw yemunu mine anga jamana ka ako na yubla ko herataw no fa ko mercenaire do ya fa ko bla de ugo na bla de na yubla numa tlaka na ko fa ko tu o betlaka na de u chaman la benendo wallahi ko mercenaire 100% do Ivoire on reba do mercenaire 100% en tant que o kuma faible na manya kube kasola kaba o yo ko bane donc ko mercenaire do a beni a mon kalila qur'ane la ngo Ivoire on ne wole ka fonene ko tala kawnye la to dia kawnye te Burkina lawa ko Alassane ni blesse comparé de petini nasiki dami ba fem beni alacha ni français o kawnye munum ne ko nyogna de tara a beni alache awnye munum ne ko li nyogna de tara Burkina ko nyogna tara Burkina ou ko yere choya mi ko no fonene comme ko depuis 2007 2017 ko li benaka vidéo la je o li ne wole ka foneta o wa kuma ka merde ko Alassane ko mi tara Burkina soro suma coup d'état kede ko bebora Côte d'Ivoire di ko bebora Côte d'Ivoire ka courant tige Burkina ka soro ka opération bela jelenge ko dami bani blaze de usigi ko anye munu mena nanyu bla ko ala nana dawma ko na yubla kanga ko ba yare bulu kanga nana angana nan sara mo shila angana na foifo mo sheble ga fa wai ha a hinarula adonata hinanata la de munu minana mali kono farate ne ko mercenaire bele ko wa ko ga jugune ko bele wera do ngoy ko me ka kuma de muna do Côte d'Ivoire na utara nyama la ko media so adonata ko e Gabon media so e ka mo fala mo minifa comme média centrali média donata aw te ben ko média la aw yenin bla na yubla ni Alassane ni France min dawka mo te kuma la de Alassane ni France mana min dawka billahi mo ci te kuma la ima famu ayubla ayu nakada ayubla amoni te na ayubla awunu bla de billahi chaw ba fa ko gubla kafiru chaw mali politicien da donola ne ma viens mali politicien nte horoy ne mo fiene mali politicien da donné ala yu da donné ko way ko mercenaire wa donata borata on wuli la sa honi do fa fangama ubuga video manum be bo hawte jamana fe o abe jamana fe aw nana ko election dati ka bo dati bora ko le 24 atro ko 2024 o dati bora ka ba mais vous voulez quoi aw be muore no fe aw nana ko ga bagi sujet ko sa ko daw dewma o ko tege chawo mina no lebe kasula billahi santan nuru kaso o makaya awa jate mina ministre ko chama be dew te passer de bagi na billahi dew te passer maire fleni o shi dew te passer billahi parce o dew kala ne tew ima fam o bu dew blaga na france du fengo lo te foila sum o te foila glomini juamingo ami nyondo yangwe mo ni u fana u bafo no andeu me afala andeu me Canada be kala abede bariga bane do ya u dew me yaw u be amenyo hondo ministre ko raw ni fen u dew mbia u be bariga bane do nu tara mandi la u be diplôme kolondo sa barbesi nu fen wala abe fo ministre ko raw de do ga barani nga dama fo diplôme ne ba be bulu amenyo hondo jamana ngudam amenyo hondo ni male mbaw musalaka ne taw musalaka parce ne baw do jamana ngona ngui ne baw do jamana ngona ite pa ye ministre e malla ite ministre ade ministre te ade on ministre bu ko de ga malla ni sera billahi ali bene bunya me hu yera bu do ministre bu do bene respecter ya billahi yanno ubtus c'est pas la peine naga kuma munga ima kasimu tapo mene yefe ushite bo we jabana ko ndo sari we malige jabana do de ida wali be bawa fu ba go election ko après pemu emi fo aya publier ka page sanfé aya publier ka sodala aya publier primature dala ko way ko non ko election ka nga faranywa ko debe no ko konori debe na kara awe me kulela de awe doga kulela tane awe doge kule la die gonota awtea ala ere de bariga bola mali politicien no ala de bariga bola
ala de emaye ala de barika di fanga mi yɛrɛ kama politicien joli mɔgɔ masaw ma Umar Sentegeni bola bubu bola o dalen do Karimu talen do kɔfɛ aw tɛ hinɛ u yɛrɛ la ten sa aw tɛ se ka voyager dɔrɔn mɛ t'aw bolo bon malien aw yɛrɛ k'aw ɲɛ yɛlɛ sa aw bɛ complexe ninnu ye ni kɛra ministre aw bɛ complexe u ɲɛ munna de o de bɛ ne dabaliya ban quoi ils ont rien ils n'ont rien munna aw bɛ complexe malien de bɛ complexe buna adamaden ɲɛ kojugu o de bɛ ne dani yɛrɛ faga o de kama ne tɛ sɔn malo baliya ma dɛ i b'i ka malo ne tɛ k'i ye ministre ye nin ye ne tɛ sɔn o malo baliya ninnu ne tɛ sɔn o ma dɛ malien de bɛ complexe ko ninnu ye ko ministre kɔrɔw a filɛ nin ye u tɛ ministre la sa u filɛ nin ye ni u ye u hinɛ de bɛ don i la. U hinɛ de bɛ don i la hali cigarette sɔngɔ ɲuman t'u bolo bi wa min bɛ dabala ba hɔrɔn kolon de y'a caman ye u caman bɛ taa Sukali ka bureau da la dɛ o caman ye hɔrɔn kolon de ye a y'a kɛ to n terikɛ i bloquera aw jɔ tan bon bannikɛlaw bɛ banni bila sen tɛ. Nga wa banini bla fara ye ko banini nun bana mena ayo oli ancien ko de sa eni mo be mo banini ngone on sigile fle hal ni on sigile chaw ko ne jole kedama I woni tina sa ne banini no o saraka tebiye o foi tebiye ha o saraka tebiye o foi tebiye bon me bloquer nya fa yo nga banini dabla me bloquera parce que here de taw fana ko na faragi banin dabla ay banin dabla ay blend dabla nafatala ay blend ba nunu dabla nafatola oli konoli ancien di oli guyen ancien vidéo de aw fana ka mode ay ko moderniser doni ngoni ni mo ko mi blend ba oni fengo la ngo sari banin ngela bay bo jatemne segen de bala segen ani ate condition nyana mana ay grile no mo egri de be mo ko bla banin na suno di be berle be mo banin nge suno aw yere nyamene lawo ni ne jole ngoni itina segale ne ne bodon hein on mais ayo nu dabla ko banini ban nu ni fen nu fanini baye nu blaga boy oli ancien code ayo mo ko ga ayo li tolay ala ko nu yele ala ko tolay ima famu oli ancien de sono Facebook insan fa ngoni be ko ni mene jogo do fala la ni ko dani ne Paris be be jogo do ne ko mai ni on tobile bi ita do ko do mwana mademe ni ala ida kuna dia kama ngibe tobidi ni ala ida kuna dia kama ibe tobidi ba muso bleneni no ibo bladi mo jelati ka rewde mo be kodo kewo me be tlaka ni misala ko fewo ima famu mo jelati ka rewde ima famu ya o de jelati ka re tagabuli donc feno be ay blemba nu da bla no ko commentaire nu ga blemba nu ga o mai suno ambe mo be yoro mo te de ngo fo ne ni mo fo paranti eu paranti ko mo be ni fo ya so dara mo paranti mo be ni ngo kuma fo ya ma douzaine de bo ma mi to yi aw mi ni ngo to nyona me kene ma ngana nyoy na nyoy ya mo bari fili na nyoy tra mo bari fili fura foi to la na nyoy tro o bari kele amo tango bla dro papa ka te wala ok maliaw anya foya mali politicien nu amenyona de amenyona clef line ima famu clef line amenyona kadaka anga oro kala ni sugar le kuma du fa anga sega anga kala ala mane politicien bla ka sugar kelen ni kama fa sugar nite audio 72 avle ala me. Merci pour cela. Et donc cette mobilisation forte du 14 janvier, c'est la même tendance qui doit être maintenue jusqu'aux élections, pour que les différentes élections qui viennent, les municipales, les législatives, les présidentielles, soient gagnées par les forces du changement. Voilà. En ce moment que vous remerciez. Voilà. Alors, comme mobilisation le 14 janvier, comme mobilisation est à Tosina, comme Kadaka, comme élection mène à 2024, élection Bamounou mène à comme élection, on mobiliser pour que aux élections, on puisse gagner force de changement et tout comme et à l'année comment du ya. Un homme il faut faire mourir des fois. Au bout d'un livre ou quoi on a les sous bêtes à d'affaires mounou sans fait. Au bout les sous fait quoi on nous beaucoup da kata bigi do sebe
a pe mu a démissionné de premier ministre netri de ayeni kuma fo de no awa no now muna o ma communiquer muna o ma se ka communiquer ke bamananga na di o ako sari ima politicien nuya nous me faire sugar le gauche wakati mina ala mene men nunu ndongo jugu nous me faire sugar le gauche ou bina français la ou sigi ou be sugar le critiquer français ou ni fenga la ima famu o kunye me ibo da o to fo malien de unye koyi o to fo wede o bo fo nation jeni de ko fo français ko fo alassane ka fa uyene o ko sugar le be mina nga jamana ka ko malien ta fe koyi parce que on était ba na me ima famu mais nous me faire la 6 ans non ka fa ko sugar li o iba ka mo kata o bino woroni fo ba mana na mo wi e mo ga politique e mo donc nous me fait 6 ans non ka communiquer o bo ga feye ko bla pour que RFI Gota, France 24 Gota, quand opposition malienne, qu'ils ont énervé contre qui Choguel. Voilà, leur premier ministre Choguel Maïga. Tu vois non, au niveau Tassako Kalanza, avec Foko, ouais, comme Mali opposition me barra là de. Naouma Sénégal wa Kubo Raduna. Kaba, abe nya wolo de. Che, abe nya wolo de. Musa Mara kone ne colonie fli, ka bugurida, ka diye fembeke, abeni ala ni kira cheni. Ni Musa Mara duna wakabi afurga ni feri la sa Malien barabana avec un milliardaire de ayere nyama milliari adakante fo ila ko ne de ngone nyalaje koloshila ka jinatu wuli nyalaje di Musa Mara na duna la billahi avec un milliardaire au nyene ima famia aya usigia akona la bene ne ma fango présidentiel de ne ma fa yoko député ade mais ali ga oge conseiller ni kare kono abode nyine suna oshi tsaka foye mali kono ble o no siena ko bansadi foni tubabu yera nana ka guerre civile wili ka bomu jiganga suna ni fanga kele asimu be maubla no dani funde ni maubla la ka here ka obela jele ala ka here ka ni ko ala ka here ka ye politicien o yentala aw politicien nu nyentala ni politicien me fe ka sega ko fe mais ni mi te fe ka sega ko fe oh ala ki ni politicien de sega ko fe ala ki ala illa fi awra ala ko ke diabète illa fi awra ala ko ke tension ila tu vois non tension ni munu nga na evolution o ko tene ala ka la fi awra ko mais ka foko te fe ka jamana ni nyana awa nyana ma de halimi tawi jamana nyana ma billahi awbai halimi tawi jamana ni anyuma abaya o nyeksela billahi ali musa la ka yere to la yere hala o te musa umar sindege ma jamana bla umar sindege ni amata joy umar sindege nge Mokoma gaere jugo. Oma kya? Umar sindege ni memi. Buwa fana yero ma fa ko ne buwa fana sigili. Ashimi ne ba fa were na mata ya fa deli ne ba fe. Ya Allah. Na sari utara mine mba so polsu jo ne badega na mata ya fa deli ne ba fe. Billahi ne ya fa were buwa fana chawara jamana ndanga sa. Memuna obe jamana ndanga di. Ni mogo kumana sa wago mogo ya udoga ya kasoro doga ya mate angana buwa fane abuwa fane bariga be mami yere dara kana folo abe fo ma ko furu wuru tande billahi no o chama me no le mi wini ala fa ala bo no gade donc re yere dabe ala ko mala kabin bangira domina buwa fane boyga bismillah kala yere te selere etes kabi ala ki de maseli kabi ala ki da fami selere to do mais abna muna aba otra wa fulane ke ala ya askwasi ngata ya fa deri bafe musoroba isige ala ga shini gana dima ko musoroba ga sigi kwasi mena musoroba isige abena nshal amba isige abena isigi asimu mena abena problem foi de la bisra la kana buwa fere ngabe nale abena le problem foi de la idaye avre go idaye no na fore game ibiza kon la fore idaye ima famu afara we ka barage buwa fana o de ni kabi ala ida baratila foi tila ni tage sunguruba wa sakitaye o de wakati di ali sunguruba ere dai wakati di parce que sunguruba ni farso ni ga icha obi fe ni farso ibla o dugu o dogo boyale sunguruba fana betini ni tage sakitaye ha peta sagu tata worola ka mali ere bla fo ati tage sakitaye burkina nuni Côte d'Ivoire la o choba bolo de bil ebi take go wole kabi ala e da go koksere bo mo go koksere jien kono ala ta shido dala o te korobere buwa fane muso Mohamed muso nyini gadi chawma ala ni wakati wa fo kisineri go kokseri fo ki saite do dala billahi i bolo do dien fe abeke jahannama de ma muso te fero
ma bi se ka saga tereme ka mishi tereme arama de yɛrɛ k'i ba baara bɛɛ ma fɔ muso tereme ka muso tereme muso ni cɛw ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ala ye ka baara bɛɛ wa i ma ye ɲɛtila forme tila ni yɛrɛ y'i jɔlen ni bɔ fana yɛrɛ y'a jɔlen physique tila forme tila c'est à dire i farikolonin bi ka cogo dɔ la hali t'a dɔn ko i yɛrɛ c'est pas la peine quoi. Ne fana sɛ no Hachimi i bɛ taa yafa jɛ in ba fɛ ma ya ka tiɲɛ dɛmɛ ala ni bɛ tiɲɛ dɛmɛ sa ne yɛrɛ ba ma dusu ɔ min fɔ a y'a bɛ tiɲɛ dɛmɛ ŋo ne jɛ fɔ a y'a bɛ tiɲɛ dɛmɛ ne fa kɛ buwa seko buwa lafiyalen i da mɔnɛ b'i faga dugukolo sanfɛ tan mɔnɛ bilahi mɔnɛ b'i faga dugukolo sanfɛ mɔnɛ b'i faga yan n'i bɔra la ne ye so min jɔ ka di n ba ma a bɛ taa 35 millions na ne ɲɔgɔnya jeune ma deli ka kɛ n fa ni n ba a tɛ Buguni so buwa fana ka vie da ye buwa fana ka vie ye merdi da ye merdi bɛ buwa fana ka vie la a tɛ maa si ka vie la diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ni ala ni kira cɛ n ye so min jɔ ka di n ba ma a bɛ taa 35 millions ya 35 millions a tɛ Buguni Allah this is Suruwiti a tɛ Buguni hal lafiya dani cɛni lafiya ni bɛ diɲɛ kɔnɔ sa bilahi ni ne ma n'aw ye adamaden ni lafiyalen don baara bannaw mɛ k'i ta kɛ i sɔnjalen don i ma ye u sɔnjan bɛɛ o ye sɔn sukɛli a ye taga u sɔnjan bɛɛ politicien fɛnɛ an tɛna se ka sukɛli labila aw ye o tɛna se ka kɛ fiyewu lafiya dani i lafiya a wuli ko taa nɔ ne ba kɛ n fa ye o ne ba kɛ ko bɔ fana ne tulo b'a mankan na o de la aburu ɲangi ni ma fa n ka taa n boye cu n fa kabu ya ne m'a fi ye ko nin dangatɔya kalili ninnu n'i ye nin kamalenkɔrɔ la dangatɔya ko ninnu ko danga b'a kɔ ne ye nin fɔ aw ye yan bilahi lafiya de t'i ka tɔɔrɔ de b'i kan bɛɛ ni ala ni kira cɛ tɔɔrɔ wa se foyi t'u ye sisan bɔn an tɔ min ka di tellement ko n ŋani ka jɔ Asimu y'i bila pɛ la kilimu bɛ k'i fifa aw bɛ dɔ kɛ yan dɛ buwa fana aw bɛ mɛn tan dɛ nka aw bɛ mɛn tan bila aw bɛ mɛn tan dɛ an n'aw ɲɔgɔnna minnu bɛ Malilayi maaw ye aw bɛ mɛn nin cogo la tan dɛ ala k'aw to nin cogo in na ye ala k'aw to ŋaniya juguya la ala kana aw ŋaniya changer fiyewu a ye to nin cogo la tan nɔ anw bɛ taa ɲɛ belebele de pari dagantigi b'aw bila ala ka su wɛrɛ caya ala ka su wɛrɛ caya Asimi Giyata yafa deli buwa fana ba fɛ buwa fana e ba ka wusa ni maliyɛn bɛɛ ba yɛrɛ o la dɛ président kunturu ka wuli ka taa yafa deli ba fɛ buwa fana n'o kɛra jamana min kɔnɔ don o don ni ne m'o jamana pièce fara ni ne m'o jamana haramu ni ne ma taa n sigi n ka dugu la bilahi n tɛ se Bamakɔ ni ye n setɔ ye Mali la n bɛ taa doni lajɛ n da ye Bamakɔ ye n ko n ka ɲi o jamana la o jamana modèle n ka ɲi o la o jamana modèle n ka ɲi o la a y'aw sigi yan aw dangatɔ ni damaw don ɲɔgɔn kɔ ne b'aw ye piri la n ko cɛw t'aw ɲɛ yɛlɛ diɲɛ bɛ ka taa a y'aw sigi yan aw dangatɔ damaw don ɲɔgɔn nɔ belebele de pari dagantigi dani lafiyalen kow bɛ cogo di n b'aw fo yan ka Baturuɲan k'i fo aw ka foli belebele a bɛ yan nɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn dani de pari Alaji de pari i fifa dani lafiyalen lafiya sanji a sankisɛlama i yɛrɛ lafiya dani a y'aw lafiya an ka taga a ye dɔ kɛ kulo la Asimu bɛ yen ni min y'a ba de ye o ka taa lawuli a ye dɔ kɛ kulo la Sukɛli fana bɛ yen ni min y'a fa de ye o ka taga a ye taga lawuli a ye taa o kama kɛ a ye taa mɛ an kun tɛ buwa fɛ don min na an kun ye buwa fɛ yan mɛ a ye taa bi kɛ a ye taa so fila bolikɛnɛ filɛ ɲɛnakaw sigi dabayaw ni fɛngɛw la a donna ta ne nin ko ninnu yɛrɛ nafa yɛrɛ bɛ nin ko na bilen nafa tɛ nin ko la aw daw tɛ se ka mɔnɛ bɔ ala ma barika don aw daw la aw daw barikaw bannen don da barika tan ninnu barika t'aw daw la aw t'aw jɔ mɔgɔw ka lafiya salamu aleykum dani de pari caw